डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। जानिए पूरी खबर न्यूज टैग इंडिया और हालाते बंगाल पर। साइबर अपराध डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी मामले में कुछ बिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला पुलिस ने ऑनलाइन डिजिटल अरेस्ट ठगे किए आरोपी को विशाखापट्टनम से गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी को कुछ बिहार जिला प्रशासन की बड़ी सफलता मानी जा रही है। पुलिस अधीक्षक ज्योतिमान भट्टाचार्य ने मंगलवार को दोपहर करीब 12 बजे कुछ बिहार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में साइबर अपराध और डिजिटल अपराध पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 8 जनवरी को बशीरहाट पुलिस स्टेशन के मदन मोहन पारा इलाके में एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया था। सीबीआई के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपी ने एक व्यक्ति को 72 घंटे तक फोन के सामने बैठने के लिए कहा और बाद में उससे पैसे की मांग की गई। इस घटना की जांच के बाद कुछ बिहार जिला पुलिस को विशाखापट्टनम से पिल्ला नानी नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। इस संदर्भ में जिला पुलिस अधीक्षक द्युतिमान भट्टाचार्य ने कहा कि हम पहले से ही साइबर अपराधियों की धोखाधड़ी की इस योजना के बारे में आम लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच 8 जनवरी को इसी जिले का एक शख्स इन जालसाजों के जाल में फंस गया। शिकायत मिलने के बाद हम विशाखापट्टनम से एक अपराधी को गिरफ्तार करने में सफल रहे। সাইবার অপরাধ নিয়ে আমরা বিভিন্ন জায়গায় সচেতনতার বার্তা দিচ্ছি এবং ডিজিটাল অ্যারেস্ট সম্বন্ধেও সবাইকে আমরা সচেতন করছি। তো গত 8ই জানুয়ারি একটি ডিজিটাল অ্যারেস্টের ঘটনা ঘটে বক্সিরহাট থানা এলাকার ভানুকুমারীর মদনমোহন পাড়াতে। এক ব্যক্তিকে সে একজন ফোন করে, তাতে সিবিআই পরিচয় দিয়ে তাকে 72 ঘন্টা ফোনের সামনে বসে থাকতে বলে। তো এবং তার থেকে টাকা চাওয়া হয়, যে তাকে বলা হয় একটি মানি লন্ডারিং কেসে তার ফোন নাম্বার নাকি ব্যবহার হয়েছে এবং তার এটা অপরাধমূলক কাজের সাথে তিনি জড়িত আছেন। এই করবার পর তিনি 2,05,000 টাকা দিতে বাধ্য হন। তার থেকে আরও টাকা চাওয়া হয়েছিল এবং 72 ঘন্টা তাকে ফোনের সামনে, মোবাইল ফোনের সামনে বসে থাকতে বাধ্য করা হয় সিবিআই পরিচয় দিয়ে। কিন্তু পরের দিন তিনি ভুল বুঝতে পারেন এবং আর টাকা না দিয়ে তিনি আমাদের পুলিশের দ্বারস্থ হন। আমাদের সাইবার ক্রাইম থানা তদন্তে নামে এবং আমরা তার যে অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার হয়েছিল টাকা, সেই অ্যাকাউন্টের আমরা ডিটেলস বার করি এবং আনুষঙ্গিক আরও কিছু তথ্য আমরা বার করি। নিয়ে আমাদের সাইবার ক্রাইম থানার অফিসাররা যায় বিশাখাপত্তনম এবং সেখান থেকে আমরা যে এই তছরূপ করেছিল যে এই প্রতারক, সেই পিল্লা নানি 33 বছর বয়স্ক এই ব্যক্তিকে আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হই বিশাখাপত্তনম থেকে। তাকে নিয়ে আসা হয়েছে, গতকাল নিয়ে আসা হয়েছে 3 দিনের ট্রানজিট রিমান্ডে এবং আজকে তাকে আমরা কোর্টে তুলব রিমান্ডের প্রেয়ার দিয়ে। তার সাথে আরও যারা জড়িত আছে তাদেরও সন্ধানে আমাদের খোঁজ চলছে।